لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابها حين ترى الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها؟ نه برادران عزیز با دقت تماشا کنید. سنگ چیندگی ما یعنی کیرپیچی چی خالی که میبینید در ویدیو کیرپیچ کهنه این مثال پدوبی کیرپیچ های برادران و ما برادران عزیز کاروچی لوی مونا سپیسال نای راسور داره خودش سفید مثال سیاه چان همودانی سویتی که ما زده سیم سویتی لوی قهای بگیم ده سویتی لوی با همیره ما شدگی هستیم سردنی یعنی سستی بعدنی میونا برادرای عزیز سمتان آلندگین چخیلی آنم خیلی بعد نه پستاله داره سپیسال نخدش پستاله در میمونیمش همونه خشفوش سردنی مقصد نه تنکی تنکی نه بسیار بسیار میونا مزید میکنیم با ما قشق داریم برادران عزیز سپیسال نخدش حیور کردیم که شخورا حوار میکنه باز ما با شما نشان میتیم طرزی آسانی کارایده چند با کلیک مزید کردن او خیلی تیز بدوش میکنیم بعدی 15-20 minut یا 10 minut بتونی که уже با حضور راشفکاش کنی این خودش تیچنی 5 ساعت خواه میشه راسورتی که مولی زنده استیم شفوده تیچنی 5 ساعت سخت میشه بردار پستالت قطعی آسون های آسونش در چیه که در یه روز چند کوادراتی که قوت برسه میزنیشه ای که پیشاکایی که ما چیندگیم برادران عزیز خودش با کلی کافه چیندگیم کلی کافه در تنهایش پاکلیوفکا میزنی در تنهای شکاتور میزنی روبان میزنی فرق نداره این نفتا پروستا شفوشا نگلد طوری میکنی که کلون مایدن نیاید نه برادرها کاری مو بود زیراش ها بوریکا جا سوزا دو ماما راجع کنه بوریکا اینا برادران عزیز طرز حوار کنیش
тарзи ҳаворкуниш уже истодагиаи тарафи мо чихеле ки мебинед шофоромо пур кардагием бардорони азиз истодагиа камтар сахт шудагиа яъне тарзи ҳаворкуниш осон мешавад. Яъне хеле қошиқ худаш я тарафш гладка мисол он тарафи гладкиша тарзи ҳаворкунишамо ба шумо нишон метем. Ина мисол ҷаро мо уже я 15 минут чид мазид кардан мона уже овуш паридаги аст бигем қоқ шудаги аст ва ина метавонӣ ки навхи қошиқа никелаи бардорони азиз чӣ мекунӣ ҳавор кардан омадан мегирӣ. ёқа қинди надорад нотарсида ҳаворш мекунӣ. кирпича якем яххел мечунӣ ки шоф 12-13 миллиметр боша баъд ба зе мебия. ина бародарони азиз результати кори имрӯзаи мо чӣ хеле ки мебинед кирпичои мо яъне гладки нест ё кирпич худашам мехоҳем бигем союзни кирпич аст ва шофшам ҳамахе падоби худаш омадаги аст яъне ҳавори бад намекунӣ бародарои азиз шофира ки шутоби ки мисол қати кирпич салпадак на чӣ хеле ки дидед мо никел қати яъне аввал ба пистолет задем пистолет осони кораи бародарони азиз ки кора пеш мебара яъне метавонед шумо ки дар як рӯз 10 квадрат 20 квадрат затирка кунед мисол шелша маҳкам кунед ва баъди 15 минут метавонӣ ки намахе никел қати ҳаворш кунӣ мисол дидед чӣ хеле ки шофи мо полни гладки неста метавонӣ ҳамира гладки кунӣ якем кирпича дида гладки мекунӣ мисоли кирпичи мо грубия худашку ба ҳамин хотир намо инаи поёнша уша кадаги нестем бози поёнаши нав мазид кадем мисол сахт шава бо иншоалло поишам сахт мекунем. инаи тарафшам амхелай ина анам кирпичое ки бародаро мо дар мусука мепарафтем ку дар иҷа мода янам кирпичора наё дизайнер гуфта дар дарни хона назадест яна дидед ина столбик ина метавонӣ ки анам кирпичора биёвен ам кирпичои парафтагитона бибирина ида тараф пароша ё пешониша мебрен ниха мегирен дар хонаотон дизайнерӣ мекунен ай болош метавонед лак бизанед шофша метавонед ба шпаклёвка пур кунед ба любой лӯи қатиам часпонӣ мешавад ира ина баъзеош дар танош ҳарфҳои немисӣ қати навиштагиа декор кардаги аст да